नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। सिल्क किसानों को दाम बढ़ाने से भारी खुशी। मालदा के किसान 40 किलोग्राम सिल्क कोकून की रिकॉर्ड कीमत 26,000 रुपए पाकर खुश है। मौजूदा सिल्क वर्म सीजन में सिल्क कोकून की कीमत पहले कभी नहीं हुई इतनी बढ़ गई है कि जिले के सिल्क किसान राहत की सांस ले रहे हैं। शुक्रवार को कालियाचक कोकून मार्केट में अच्छी क्वालिटी वाले सिल्क कोकून की कीमत 40 किलोग्राम के हिसाब से 26,000 टका हो गई। यह पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा कीमत है। सुबह से ही चचाल, मानीकचक, मोथाबारी, सुजापुर, कालियाचक, जलालपुर और कालियाचक 3 ब्लॉक के सैकड़ों किसान ट्रक और वैन में सिल्क कोकून लेकर कालियाचक मार्केट पहुंचे। बेचने के बाद हाथ में पैसे लेकर वापस जाते समय उनके मुंह पर बस एक ही बात थी, इस बार थोड़ा प्रॉफिट होगा। मालदा जिले में करीब 70,000 परिवार सिल्क की खेती से जुड़े हैं। कभी डूबे इस उद्योग को फिर से खड़ा करने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहम भूमिका निभाई। राज्य सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स, बेहतर किस्म के अंडों की सप्लाई, किसानों की ट्रेनिंग और मार्केट कनेक्टिविटी की वजह से आज मालदा की सिल्क की खेती की सूरत बदल गई है। जिला मंत्री सबीना यास्मीन खुद खेत में आकर किसानों के साथ खड़ी हैं। उनकी देखरेख में नए सिल्क के पौधे लगाए गए और मॉडर्न पालन घर बनाकर मार्केट पक्का किया गया। मालदा डिस्ट्रिक्ट सिल्क यार्न प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और मालदा मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिला प्रेसिडेंट उज्जवल साहा ने कहा, पिछले कुछ सालों में क्वालिटी में सुधार और जीआई टैग मिलने की वजह से देश विदेश में मालदा निस्तारी सिल्क की डिमांड बढ़ी है। इस बार जो कीमत बढ़ी है उससे किसानों को काफी हद तक नुकसान भी भरपाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया। रिपोर्टर रामचंद्र मंडल। इस्लाम, আমি একজন রেশম চাষি। আমার পলু বেশ ভালোই হয়েছে, দামও ভালো পেয়েছি। 25 থেকে 26 রেট, এতে আমরা খুশি, আনন্দিত। এর আগে এরকম রেট কোনোদিন পাইনি, তাই আমি এই সরকার বাহাদুরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা এই রেশম চাষ করে এবছর যে ইনকাম বেশি অতিরিক্ত হয়েছে সেটা 20,000 বেশি পাওয়া গেছে, অন্যান্য বছরে পাইনি, অন্যান্য সিজনে পাইনি। এর জন্য আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ভারতবর্ষে এই প্রথম আমাদের রাজ্যের মালদা জেলায় আমরা নিস্তারি সিল্কে জিআই পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের জেলা প্রশাসন এবং সেরিকালচার ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এবছর আমাদের মালদা জেলার কালিয়াচকের কোকেন হাটে 26,000 টাকা মনে হাইস্ট দরে কোকেন বিক্রি হয়েছে। এতে আমাদের রেশম চাষি, পলু চাষিরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই রেশম চাষের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি, এতে করে কিন্তু আমাদের জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা মিটবে। সেই সঙ্গে অনেক মা বোনেরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেলফ হেল্প গ্রুপের মা বোনেরা এর মধ্যে যুক্ত হতে পারবে, শ্রমিক সমস্যা মিটবে এবং আমাদের এই যে মোগল ইতিহাস সমৃদ্ধ যে সিল্ক সেটা পুনরুদ্ধার হলে আমাদের জেলার অর্থনীতি বিকশিত হবে। আমরা এগিয়ে চলেছি, তবে সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে হয়ে এই রেশম সিল্ক পুনরুদ্ধারের কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে কিন্তু আমাদের সেই আবার পুরনো ধারণায় আমরা ফিরতে পারবো। সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিতে মালদা জেলায় বিশ্বব্যাপী আমরা জায়গা করে নিতে পারবো।